maka tak tuman alake ngandung. Alhamdulillah ibu engkalan makin lebih banyak sini denika. Ibu engkalan bu. Mundin nalok ngo cato kok yang mbok mulai nako. Lah tak usah ke Al-Quran. Indonesia saos aslinya banyaknya mana kesei kalak dari bini kebi. Sepertama ibu kota. Gimana bagi? Setahun sekali belum tentu dengan tetangga bisa bertemu di ibu kota, di ibu kota, di bapak kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aydan law anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyaikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan Sumulja Kiai Haji Marham, ajunan Kiai Haji Ali Ridha, terjukan ajunan Sumulja Kiai Haji Maulana Fajar As-Singgih sedari Dumabu Pamekasan, ajunan Kiai Haji Faisal Amin, ajunan Kiai Haji Fathur Rashid, terjukan tak galib ajunan Kiai Haji Syadzili, dan seteja para kiai, seteja para guru sampun hadir. Nyuwun sapora manabi badan kaula tak bisa nyebut satu persatu, dan seteja sampun alengki. Namun meskipun badan kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi takdim dan hormat. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, secara istimewa pemangku Desa Aing Tongtong Iki Kadinto Bapak Hadi Sudirvan, sarjana pendidikan Islam, yang pada kesempatan malam hari ini beliau juga sebagai sahibud da'wah wa sahibul manzil, dan seteja jajaran tokoh masyarakat, jajaran perabot-perabot Desa Aing Tongtong sepah kesempatan malam mangkin hadir areng sareng kaula ajunan, dan seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang dirahmati Allah. Nireng kaula ban ajunan amuci ban asyukur dak ke Allah. Sekak dima kala ban taufik hidayah mauna inayah. Kaula sareng ajunan kesempatan malam mangken sareng Allah takdir alengki. Apolong asareng majelis zikir dalam rangka zikra maulid, terjukan rokat tisah. Semoga
apolong ben aling kina kaula ajunan kesempatan malam mangken kak dinto ngibe barokah dek kaula ben ajunan seteja secara khusus dek kati saing tong secara umum dek kaula ajunan sehingga apolong kaula ben ajunan malam mangken tetialan-tialan keselamatan teka hajat itunya terjukan teti orang sepecera sampai ke akhirat. Amin Allahumma. Salawat dan salam muka pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto merupakan manusia. Saya nyataaki sareng ulama kanan Nabi ahsanan nas khalqan wa khuluqa. Paling bagus manusia dari segi selera, dari segi jasad, dan paling bagus manusia dari segi akhlak kak dinto Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raja pengarap Bapak Ibu hadirin sateja sehadir kesempatan malam mangken kaula ben ajunan teti orang-orang sekenging syafa'aipun Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Apa sebab saja raja natusa kaula ben ajunan sabab cuba engkau leben ajunan sekalipun kau leben ajunan ampun tercatat kau tu masuk neraka Allah Subhanahu wa taala ketika kenging syafaah pertolongan dari Gusti Kanjeng Nabi maka orang saya masuk neraka gak dinto tak teti masuk neraka seterlanjur beda neraka yang kak sareng Allah ia ke swarga kalaban pertolongan saanya syafaat. Makanya kau leben ajunan sampai malam mangken nega bulan manti mawal tadi yang makin manti mawal bakuna molotan punten tak apa karena amolotan kadinto tak kotu bulan molot karena amolotan kadinto inti nama kenal kau leben ajunan dek Gusti Kanjeng Nabi ben makenal dek Gusti Kanjeng Nabi tak kotu bulan molot bulan penapa abisawas kau leben ajunan kenging akenal lagi Kanjeng Nabi dek sateja keluarga dek sateja family dek sateja putra kau ajunan sehingga ketika kenal timbur perasaan cinta ketika ampun cinta dek Gusti Kanjeng Nabi insyaallah masuk ke kelompok saya jamin sareng Gusti Kanjeng Nabi almar'u ma'aman ahab sateja manusia kak dinto bakal epapolong kalaban orang saya kaleburi ketika cinta dek Gusti Kanjeng Nabi kak dinto tanda kau leben ajunan bakal selamat akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah malam semangkin kak dinto cukan elaksanaki acara rokat. Kenapa rokat nikah? Rokat kak dinto aslinya berasal dari bahasa Arab. Rokat dari barokatun. Kita pani aing tong etogel. Rokat. Napa rokat? Rokat nikah tero king tak angkat cangring Madura. Tero tapi tak mampu nikah hanya may rokat. Tero king tak angkat. Pah sombongan ring lambok nikah pah asalametan. Nikah pah inya may rokat. Kanang ki mun Madura kan senikah. Mending Madura cang nyaman nih kalau ende si melarat nikah tak patende. Ki. Bada situng ulama nyamana Syekh Mahmud Khalil Husairi akabai solawatnya mana solawat nida. Ataqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis sama wa antal imamu salatu wassalamu alaik. Neka aslinya mana solawat nida dapat kain tong iyoba apa lik mu'alik tahu namun di malik mu'alik may bisa betul awan salatu wassalamu alik lik mu'alik barokatun iyoba tetibr ota berokat beda ngucak berkat beda ngucak rokat. Panapa tocukna rokat malam mangken situng kau leben ajunan manter salamatah. Rokat nikah salamat nadisah. Salamat nadisah nikah pada ben salamat na masjid. Dan gula sering ngabala iman kak diman bireng matura nikah napa politis sa tayo nagina salamat. Masjid salamat ti. Padahal dan kula sampai mangken umur 30 tahun kita tuman mireng kabur beda masjid masuk neraka. Tuman mireng kabur sampai beda masjid masuk neraka.
Tapi emat hura bade selamat na masjid. Saban teman mangki dengan kalimat Al-Quran atau hadis bahwa bade tisa nikah masuk neraka. Ada mi selamatin tisa nikah. Pada ben selamatan masjid, nyelamati masjid ni ke beni masjid temak dia masuk surga. Tapi orang si ahli ke masjid bi Allah selamat masuk surga. Salamatan tisa beni tisa nama dia masuk surga. Tapi orang si beda dalam tisa ni kemun selamatin erokat insyaallah fajratunya akhirat. Amin Allahumma. Pada bi selamat na Roma, Roma ni kan selamatan kan mun beda Roma anyar teti pasti selamati. Ada Roma ni ke masuk neraka mi selamatin. Mun Roma ni ke selamatin, esena Roma ni ke cemper. Maka Nabi Kanjeng Nabi, nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Qur'an. Nawwiru patera Romana sampian bis-shalah kalaban salat wa tilawatil Qur'an ben maca aki Al-Qur'an. Roma muntrotera adua ni kebuk. Si pertama bejeng, si nomor dua maca Qur'an. Roma ni kutu kenengin bejeng. Bejeng napa? Bejeng sunat. Sunat napa? Tahajud. Munduha, duha ni kasyiar ra'i masjid. Maka munduha pada tak ke masjid kalangker. Tahajud di dalam Roma. Nyaman mari tahajud pah tahajud. Aku lo. Nomor dua Quran. Maka mun dua ni kay baca pun Kanjeng Nabi Roma ni katera. Pasera Roma setrotera. Maka kotu maca aki Quran kau tu kenengnya abajang son ni kaya mun sampian la abajang ibungkona sampian la maca Quran ilim bungkona ternyata bungko ben Romana sampian pakun peteng teku kilometer takok keng pulsa na tada ki lah abali pole kaki furu oke betang ki buk tetiba ni pani maca aki Quran bah tak usah lampui beni. Hadis nawwiru buyutakum nikah cepon ulama itlaqul makan wa iradatul hal. Saya sebut bi Kanjeng Nabi ni ke tempat saya maksud ni ke kebeadaan. Montro Roma tera maca aki Quran bejengi Roma ni ka tera. Setera beni Romana atena senempatin tera. Sani ke Roma ni ka. Mungkin laki na biasa. Mun parlo laki na sampian peteng. King makilaki na sampian peteng mun ahli maca Quran ate na setera sehingga makilaki peteng padeng tak peteng padeng celeng tina makiceleng kor nyenengi thank you bu maki ganteng mun nyake tinggal makilah lo patiratin sepenting maseneng ka makiratin mun selake nguncak tolo kecap si bini tolo jus tambu sekali ratin pote alabon ke selake jangan selake tina maki tak abini koning tina maki celeng lo apa cak maki si bini koning kapan lampui pate na kin raga ki ya artena hahaha iko artena kauleben ajunan kak dintoh bekal bagus ketika Roma nikah tempati ibadah benipah Roma na setera tapi atena setera ida buaki zayyinu manazilakum zayyinu paperna mun bajang tempat lagi ilmu Roma Quran baca ilmu Roma beni pah Roma na tak usah acet teti pernah punten Roma na pakun nagin acet nagin rabeti keng si andi ate na pernah karena bodoh orang ni ke Roma na pernah keng ate na tak pernah akhirnya orang tak lemo leda di kardu Roma na pernah keng ate na selo per bodoh Roma ni kebiasa keng ate na pernah Roma na biasa keng esena sole si bini atau oca si bini lakar tak apa tiratin ken mun ngocak ke selake misem selake teng de tengan lo tanya ki apa langsung masuk ka enga lagi nika ainga ka nika atena nika kopi nah mun sampean perlu susu na pakuni bedena ben aji bahdai maksud tata kok kopi na ibri inna susu itu pak kering bini apa dina dia pakai dia tak patiratin si bini keng munakan demi sem selake akhir si mulia iki napa ki ongguan artena doa kadimangken kak dinto ada tiaki
Ate ni bagus. Ketika ate ni bagus ni sumber ketenangan kaula ben ajunan. Sani kacukan tisah salamatin erokatin mi parlo gelu. Ketika tisah gak dinto erokatin, ketika tisah gak dinto selamatin. Akhirnya orang-orang sebeda penduduk tisah ni ke Allah pah selamat. Mungkin tisah na wakun aing tong-tong. Tapi penduduk ketika inyo nagi selamat katimangken pah teti orang setako ke Allah katimangken ni bin inga kodungan kapi. Alhamdulillah. Jaringan ke pengajian tek kulegu ke pasar. Banyak singal tok kodung aja. Bupah ngak ni ke kapi sampean buk benari tak ikak buka kodung. Tak kira amak siat deh buk. Amak siat ben siapa mun buk siat dah tutup deh aja. Ini mending sampean pahi buka pahale jangan pahi ngak lemper seken gelu tali narua. Cak kutu kengari ya make setua buk lebur. Make setua le. Jangan lambat lagu pernah suatu hari ku temukan eko kakek dan nenek bertengkar di jalan karena si nenek hatinya kesal melihat kakek yang mata keranjang walau berjalan dengan istrinya dia masih sempat bermain mata dasar lelaki tua keladi makin tua makin apal kapin jasa akimba menemban ajeling jadi sampean bengkong ngai patau nggih napa nggih mangka namun kelampion lebih ngibir katini ke insyaallah napa boleh situ make sing ngoden nunduk apa sih ajeling ngamana tutup kapi daya pada Nabi nikah ni, menit tutup lebur buk, engki na bangki, salah lebur tak kira luang, benda ya. Tahu maksudnya yang ke akhir dia rembarnya. Nah, oh takut aku lu, engki je dengan depot ejeling ngetok berui, buka ada benglabung kemudian nak ni. Tetapi mun lah tutup kat sini keaman, benih karo jajan, mereka sampean mun tutup aman. Ini makin kita tak kira luang iki. Ya jadi saya bisa buka ini bismillah. Insyaallah pada tulis du jam cer-cer dekina. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon. Saya lanjut. Lalu bagaimana caranya agar desa itu menjadi desa yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Tisah setayyibah, tisah sesai sesareng pangeran paringi pangapura ben karidhaan Allah Subhanahu wa taala ada di dalam Al-Qur'an law anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard andaikan penduduk desa iman kepada Allah wattaqau dan takut kepada Allah la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard maka Allah akan membuka pintu barakah dari langit dan Allah mengeluarkan barakah dari bumi. Kalau penduduk desa dua syaratnya amanu atina iman wattaqau takut de Guste maka Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas sama maka sering Allah bakal buka barakah dari langit. Kenapa barokah dari langit? Salah satu barokah dari langit ni kajian ulama eki kak dinto al-mator ojen. Gila toron ojen apa tak toron ojen? Toron ojen ni kata deh keng rahmat. Toro kadang kula ben sampean mun andi acara apa ojen kira pikiran. Padahal sesama mun ojen ni kata toron. Eki napa ki? Mun pah tisah ni kata ada ojen setoron mate kula ben sampean karena Allah sa'adabu wa ja'alna kulla syai'in waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin sateja seodi ni ka ikebei dari aing ni kesomper kau dien napa saos pungkana gedang munta eo jeni tak kira tom pungkana pao munta eo jeni tak kira abu manusia munta de ojen mate nginum aing tase tak beres arejengak iki napa ki. Makanya barokah terbesar yang dari langit itu kata ulama adalah hujan.
meskipun tak secara langsung tak tanpa faidana ojen, tapi kalau ben ojen bu tombuan ni ketombu toman mikir kula ben sampian pau ni ke bisa abu mi bisa tetibuan apa situng ala senah gara-gara dari bebe ni kah aingah iserap ke atas aingah ni ke proses melalui bungka pah tombu bua ngangkui napa ngangkui sanyu tiba-tiba desi belai dalam sama kan aing kapi tetibuan apa ni ka aing tetibuan lanas ni ka aing iki napa ki seteti manusia ni tak gara-gara aing kia. Mi agak sampean hu. Bemunda aing aku teti orang. Maksud temun tak nginum aing tak kira odi gara-gara odi akhirnya beda aing. Mi agak kaki hu. Pramila kak dinto. Kalau suatu desa itu beriman kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama. Kalau iman kepada Allah, bi Allah bakal epatoron barokah. Kelak ni ka ojan sebelum acara. Semoga kak dinto tanda barokah bi Allah eselenaki dak kaula ajunan karena iman lemangken kaula ben ajunan alaqah kalakuan ibadah, kala ben cara abada aki zikra maulid, kala ben abada aki acara salamatan ti sama lemangken. Amin Allahumma. Yang nomor 2 wattaqau dan takut kepada Allah. 2 kak dinto ngangkui wau na wau atop. Kalau dalam kajian ilmu nahwu mun bada kalimat 2 gabung kalaban wau atop neka ittihadul hukmi hukum situng tak bisa dipisah. Iman dengan takwa itu tidak bisa dipisah. Ate iman qatu takwa ke Allah, takwa qatu iman tak terima bi Allah mun orang cuma andi salah situng ate na iman keng tak takut ke Allah percuma kaki para caja bi ci akhirat badah ya cong para caja na kau budan badan neraka badah apa ajang bi ya pat sempat cong mun sempat apa aja mun lok sempat tak apa nak boleh pah aku dungi acara mantan pah nolongnya tanah apuh asli benar sada tak apa jeng mulai duhur tanya aki tak apa aja ngapuk detina ralik kedik sekali ku tak leh temu bi malaikat cengkok repot kok beda sesedekah apa banyak kok mentir bi Allah wassalam ta amin Allahumma. La iman itu adalah perbuatan hati sementara takwa itu adalah perbuatan badan. Sehingga iman setakok ke Allah tapi tak beringi ibadah petenda ke Allah tak terima. Percaya ke Allah, percaya ke Nabi Muhammad, percaya ke akhirat, percaya ke kuburan, percaya ke surga, keng tak abajeng tak terima iman nah. Sani kecukan abajeng apa sah haji zakat tapi atena tak iman ke Allah tak terima sehingga 2 kak dinto termasuk kelakuan setak ning epesa 2 kelakuan kak dinto tak bisa kalako cuma situng makanya di dalam Al-Quran bedah ayat sebi Allah kak dinto gandeng secepon ulama ni kemun cuma kalako situng ni kata terima sareng Allah Subhanahu wa taala panapaan salah satunya adalah amanu wattaqau iman dak ke Allah ben takwa kak dinto tak ning pesa. Orang seatina iman keng tak ibadah ke Allah tak terima ibadah ke Allah keng tak takut ke Allah ibadah ke Allah keng cuman atina tak iman dak Gusti Allah tak tare 2 ni kutu abareng apalagi yang digandeng oleh Allah secepon ulama mun ekalaku situng ni kata asa anishkur li wali walidaik asyukur dak ke Allah ben asyukur karing tua 2 pasera orang asyukur ke Allah ken ke orang tua 2 langka maka tak terima. Oh tambah karing tua 2 bagus keng ke Allah langka ni kata terima sehingga 2 ni kutu abareng aniskurli wali walidaik asyukur ke Allah bagus ke Allah kalaban ibadah cukan asyukur karing tua seabadaki kaula ajunan makanya sampai dalam Islam ngabekte karing tua kak dinto beni cuma ki odi make laring tua mate ngabekte ni kapakun ba Rasulullah suatu ketika lengki kalaban para sahabat. Ketika Rasulullah lengki kalaban sahabat, idh ja'ahu rajulun min Bani Salimah. Lalu datanglah seorang pemuda dari kelompok Bani Salimah. Dapat ke majlis Kanjeng Nabi pahmatur atanya, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Mun orang tua ampun setah, beda kelakuan bagus si bisa kelaku bi nak foto. Mun orang tua ki odi, gampang. Reng tua beri IPC, reng tua tak minta tu diberi mun akan dengan kui bahasa si genteng mun reng tua nyoro tuli mangkat makin reng tua ni keampun sete beda kelakuan
sebisa mabekus karing tua artena kalakuan ngabekte anak karing tua mun ring tua ampun sete jawab bi kanjing Nabi qala na'am bedah panapa kanjing Nabi miki bedah as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma atua akiring tua dua semate ben anyu onaki sapora orang tua dua semate ring tua seitu aki bi anak ketika ring tua sete maka anak kadin to etoles anak sing ngabekte sareng Allah Subhanahu Malanang Ihya Ulumuddin beda hadis lebih jelasan boleh. Innar rajula la yamutu walidah wa huwa akin bihima fayad'u Allah lahuma min ba'di mautihima fayaktubullahu lahu minal barin mun badaring tua mate lambe anak ni kalangka karing tua korang ngajar karing tua masake karing tua tak atorok karing tua mun ngucak kasar karing tua ring tua na mungkin ampun sete ketina apa cara minta sapora maka kalau bencara adu aki karena cai pun kanjing Nabi make langkah make masake make kurang ngajar karing tua seta fayad'u Allah lahuma min ba'di mautihima king kapan mati bi anak pah itu aki Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira pun apa jeng itu aki maka kanjing Nabi ada bu fayaktubullahu lahu minal barin anak sekorang ngajar karing tua ketika ring tua ki odi ring tua mate pah bi anak itu aki maka anak ni kata itu les anak terdekat tapi itu les anak sing bekte saking dari penting atu aki ring tua anak langka ki oding korang ngajar keng ring tua kapan mati bi anak pah itu aki tak itu les anak terdekat itu les anak ngabek cang siapa anak iya cang tat holil kok cang maki lagi oding korang ngajar maki ki oding langka kor kapan mati itu aki tak itu les anak langka itu les anak sing ngabek teh oh iya munda iya kana mayu pong embuk ki bodet yang penting aki kelu eko kapan mati gu leku pah tua aki benih sani ke maksud tah nggih neka solusi kuda ben sampian mun karing tua lambek masake mangken ring tua sete sementara Allah kak dinto cuma nare maka ulah ben sampian mun kuda ben sampian bagus karing tua ketina apa mun ring tua lamate kuda ben sampian ibadah ka Allah tak terima mun karing tua tak bagus maka cara nah ring tua semate tua aki cek bu ambu sampian asoda kobuk pese andi pese saibu ibeki ke masjid ya soda ko na embu sene kobuk sebut mun ring sepona sete sebut soda ko sampian beda tamu ima keluar aing kopi enom kak ya kak ada sedekah datang bapak se materi ya makan ni kegencer ni kak kirim aki kau ring sepo sampun sete kak disa makanya cek kulo pai pekempang kulo ben sampean adu aki sampean ngaji Quran ben mari abajeng robuk khusus ke luring sepona al-fatihatu ila ruhi abi pada tak tahu cak Arab cek cak Arab takut marinah al-fatihatu pah cengeng tak cemaca sampean pada tak tahu sampean cak Arab cak Madura Quran nikah saya baca kencerna ikirim akina ke bapak saya mate al-fatihah pah baca Quran nah nggih pada tak tahu apa besar cak besar iya pada tak tahu pangeran iya pada tak tahu buk iya memang nyaman tak tahu ada saya baca daripada aki ke bapak saya mate yo embu Mbak, oh ya, matua beriin didik pangeran ya. Saya ngak pada pak, saya ngak dia can malaikat cak entah poka colong ngarai. Pada tak cak Arab lah cak Arab, keng cak ada iya benih kama jadi ingat ya. Pasopan dulu. Tetapi pak kempang kula ben sampean adu aki, eng sepos ampun sete, maca Al-Quran, buk sampean maca solawat, khusus dimin. Pah pesanikah ya Allah kalau ben barokana solawat pa ambua kiring sepo ten kula menabi eseksa menabi ring sepo ampun lebede tempat sesai angka aki ke tempat selangkong saya al-fatihah pah maca solawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad maka ring sepo sibede dalam kubur kak dintoh bunga ketika dalam keberadaan saya ketika dalam keberadaan eseksa pa ambu eseksa gara-gara itu aki sehingga kau leben sampean ibadah ka Allah terima mun karing tua kak dinto bagus dak remah cara nama bagus mun ring tua lamate ibadah kau leben ajunan kencer na kede maki dak kau ring se paham buki karena kula ben sampean mun malis jasa ring tua kak dinto tak kira bisa malis sera aboy bapak o tebembuk pada lako nasarah nggih yakin nyiksaan embuk karena embuk ngandung karena embuk rembi karena embuk nyusuwe rembi ni kasake untungnya tak lim jeruk kaki bu makai sake rembi tok pun tahu untungnya tak jeruk pun pas jeruk jauh ngada itanian dia ikin abang ki
Sake mun tempo ngandung wah sake pan rembi pah cereng tak rembi okian. Wallahi tak rembi okian. Wah. Oleh Pak Bulan serembi pah tulit boleh kalagena. Can selake kocang tak rembi boleh. Polakeng pulan daa deng sesake di bering kae kok. Ya untung sampean buk tapi tikel sabar thank you buk. Cek nikah malah termasuk keistimewaan ring bini nikah. Dan kula mangkin nang kitab Al-Bayan kak dinto ulama ada buaki min takrimil mar'a fil Islam termasuk Allah amul ja'aki ring bini dalam Islam ni kebanyak. Sepertama khussisat bi ismiha suratan min suril Quran. Ring bini kak dinto amul ja'aki bi Allah salah satunya kelaban panapa? Nyamana ring bini bi Allah ekebay nyamana Quran. Otabe surat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran gak dinto beda surat senyamana bini. Surat panapa? Maryam. Boleh. An-Nisa ben Maryam gak dinto surat nyamana orang bi. An-Nisa orang bini, Maryam orang. Pasir An-Nisa gak dinto umum. Sateja orang bini. Ar-Rijal bak beda ada surat Ar-Rijal. Maryam pasir Maryam ring sepuna Nabi Isa. Orang bini soce luar biasa beda mihrab tak teman war keluar tak teman seting reng lake napa napole alake tak teman king ekesokani Allah pakon malaikat Jibril ero srepoh obung tabung Siti Maryam maki tak teman alake ngandung. Alhamdulillah ibu engkalan makin lebih banyak sini denika. Ibu engkalan buk mundin nalok ngo cato kok yang mbok molen kok. Lah tak usah ke Al-Quran Indonesia saos aslinya banyaknya mana kesei kalah dari bini kapi. Sepertama ibu kota. Gimana bagi? Setahun sekali belum tentu dengan tetangga bisa bertemu di ibu kota. Di ibu kota. Di bapak kota ada bapak kota nah. Nomor 2 bupati ini mah beda pak pati. Eki napa ki? Ibu pertiwi ini mah beda emak pertiwi. Indonesia ini kebini kapi menegara pikir ibu jari. Eki napa ki? Ini mah beda pak jari dia. Ada mbuk kapi makanya ada yang bini pajan ngocak kira-kira kak lah kartunya ekebay untuk reng bini Allah ekebay bulan itu ibu nggak ada palan aku. Allah menciptakan bintang itu bibi bukan paman tidak ada mantang opo pahiros terus akhirnya kendeng laki yang ku ngampung bi ya. Lah cuman memang kata ulama termasuk keistimewaan seorang perempuan Allah menjadikan nama surah dalam Al-Quran seasmana surat kak dinto kala aki dari orang bini An-Nisa. Kenapa boleh? Maryam. Terus Allah waja'alaha umman termasuk keistimewaan saya pada ngaki kareng bini orang bini kak dinto bi Allah peteti embu gara-gara peteti embu reng bini tercete ke anak lebih mulja tempeng orang laki. Kenapa boleh keistimewaan orang bini banyak reng bini kak dinto keistimewaan masuk surga lebih gampang. Reng laki ini kemelarat masuk surga nah, karena makin banyak bini ada bini kapi kayak lagi yang depan di corona dulu dibaring. Lah perempuan itu lebih gampang masuk surga. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha ring bini 4 kalakoh 2 untuk Allah 2 untuk laki suar. Ring laki melarat. Ring bini apa jeng buk apa sah aja kehormatan atau rok kasih laki. 4 ni kakalako dukhalatil jannata min ayyibabin saat labeng swarga ni kebelu masuk di kam abai sampean sebenting 4 ni kakalako mun reng laki melarat reng laki wajib alakoh nyari nafako ke orang bini pun tak wajib alakoh reng bini kak dinto wajib atoat kasih laki tak wajib reng laki ni kan di kewajiban alakoh atana si wajib
Reng laki bu. Atana si wajib reng lah. Bekombo si wajib reng lah. Asapuan si wajib reng lah. Mancak si wajib orang lah. Apursian Roma si wajib orang lah. Ngemben anak si wajib orang lah. Sampai nyusui anak nikah si wajib reng laki. Apa cak gendong guan. Bah, mun reng laki nyusui anak gua kira kenyang anak. Maksud reng laki nyusui anak niku benih pahe sosoi tipi benih bah. Benih mun binih nyusui anak nikah pah tak ende maka reng laki nika wajib nyari tukang susu lain. Benih bini boleh. Bemangkana dalam Islam lambat nikah biasa anak nikah sesuaki ke orang lain. Nabi Muhammad nyusul ke Suwaibah, mari nyusul ke Suwaibah, nyusul ke Siti Halimatus Sa'diyah. Lambat nikah biasa orang nyusul ke orang lain deh, bu. Tapi kini mun tua tak oleh ge. Benih tak kau sampean bayar teh dan badan rengocak dia. Mari kita ngaki. Mun kini oleh nyusul ke orang lain. Betul kok sampean pahe kebon cang tak hulil kok cang nyusul ke orang lain je oleh pada iya. Niki mari dibungkon apa ngale ke jereje tapuk sampean. Nikah kini oleh nyusul ke orang lain. Oleh nyusul ke orang lain. Lemangkan namun beda embu pah tak ndak nyusul anak, engkau tak nyusul anak, maka yang laki ni wajib nyari orang bini lain untuk nyusul. Karena orang bini ni tak wajib nyusul anak ni kan. Oh tambah, iya kan engkau saya nyusul anak kak, keng, bajar engkau, sasosuan saibu, umpama. Maka yang laki ni kan diotang wajib majar, karena kewajiban nyusul ni ke bini orang bini, tapi orang laki. Tetapi mun orang bini ni ke nyusul ni ke nggak bentuk. Tetapi kewajiban ni kan orang laki kapi buk, nyusul orang laki, bekombo orang laki, atana orang laki, rakora orang laki, bersan Roma orang laki, orang bini cuma wajib taat ke laki, kan orang bini wajib taat ke laki, mun bi orang laki surat anak, ya wajib anak sumpah. Leko jang orang bini wajib taat ke orang laki, aslinya lakon ni kasi wajib orang lah, orang bini tak wajib apa, keng mun bi orang laki soro ya kudu mangkat. Ngarek lek ya ngarek cek wajib taat sampean. Punten buk benih asli nah tapi dalam Islam ni kepada istilah at-ta'awun saling tolong meno. Reng laki ni ka andi kelakuan luar buk alako berangkat ki laku mulai malam kan tak mungkin reng laki pakai atanak buk pakai arak ora abo kombo sampean bener bini pah romoro 7 eka surto pah kadang na cuma dapur, sumur, kasur, ya merempak lumpur mancek dia sekali kecelot lu ya. Anak tena bagi tugas reng laki ngalak lako bagian regerana sampian mes lemes. De mun legere ben selemes ni ka apolong kompak. Hahaha de remah kakek buk. Maksud tah, coba hadepod dina ni. Sampian lah kau lemes sapuan kan kelakuan lemes nih kenyaman lagi. Sampian bekomba ini kan kelakuan tak sarah. Ring laki bagian kelakuan regeren ngangkok beto, nyopir, alako ngangkok kaju. Ya apa lah bagian kelakuan akhir kerja sama. Ring laki alako sebagian keras, sebagian sarah atau pekerja kasar. Ring bini lakon sebagian lemes compo asapuan bekomba selaki deteng lesoka iya le. Tikal kak gula saya mecet lagi na pecet teruk di sokon na buk. Mula sokon na lemes, pecet ngalai ke betes sa. Mula. Siapa kotak ni mula? Ongkuan deh buk. Mula betes sa lemes ngalai ka to oda. Mula to oda pecet lemes ngalai kapokang nga. Mula sampian ni pecet pokang nga selaki pah ngucak kurang nyaman sampian ngalai ke atasan bukan ke. Bemak tepak garing paing tong-tong di pacek deyan. Lah ini namanya bagi tugas, nggih. Lah ini keistimewaan perempuan. Reng laki ni ka masuk surga bu, berak bu, berak. Reng laki ni ka wajib palako, reng laki ni ka wajib Jumat, reng laki ni ka wajib majar zakat. Sampean tak wajib majar zakat. Saya laki saya majar aki, tak usah majar tibik sampean. Saya laki wajib haji mahaji bini, reng bini tak wajib haji kecuali bik saya laki yong kosi pahi torok kalaban aman. Kewajib dari laki ini kebanyak sementara sampean cuma 4.
Pah bede si cungkem pangan boleh bu, maki sempat ay kelakoh. Idza matatim ra'atun wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Mun badereng bini mate, selake atena ridho ka sebini mate, selake atena tak pegel, selake atena lega, selake atena seneng ketika sebini mate, dakhalatil jannah. Sampian tinggal umur. Sebelum tinggal umur tak masake ke selake sampian selake etinaki ibu di kelaban kebadan atina lega dakhalatil jannah langsung masuk surga cek gembang ngabuk tero napa tak tero napa tak tero ya mate bahadis itu ada maki buru reng aji cok sampan ke surga nak ndak kematian tak ndak sampean tambah repot reng dina dia masuk surga di odi sampean. Sebi. Antar berdalan cung umur tinggi bu. Tapi tencak ku betir bu. Banyak reng laki mati ada bu. Oke. Reng bini ini kejarang mati ada. Apa? Jarang tepani penyakit reng bini ini. Mi bisa banyak keluarkan de. Pegel keluar kan beres reng bini ini. Oke. Mau nikah. Pegel etahan bu lemalem dari kita laku kalau malam etahan tak ngucap kita beres tembung boleh maka ada banyak bus obung lagi nambian kira laki ini senikah bu yang laki ini ketika beda masalah nikah kecenderungannya mencari solusi benih apa keluar ring bini menandik masalah kecenderungannya nikah ngucap tambu sekali apa nak boleh beda orang kata ada orang yang ngucap eki nabangki selake dak emak antara keluar le antara kada janda kerja apa beda apa masan di otang ro kana janji bari sampai setia aja bakun tak majer ki internet lu selake mangkat si bini ibu di asapuan maka ketebe ku tak akan de lopot colok cek lek kebala biko cek mau tangan pala ke nganu beli bae kapan tak beli tak apa pos cek ketibi pun pos apa akan de kaki jemi teti kaki pu opo tepak gare ngapa dina dia mun akan de mangka tak teman-teman penyakit dengan tekku deka ikan mau beri sekoros magi situ ku tak bok debok kapiunya teku ibu lawak kemana beri selempo bu apa nak boleh si bebo jak makin ku umik kepak kiare mangka cak ambu akan tuju sampean bagi beda bu karena gara-gara sampean punya akan do penyakit ni kata ada karena sampean ni kesarap bagus setok ganteng ngetok mi bisa pegel keluar oke mangka nak makin latihan dong lah akan dekat tibi sampean cak bitabit 10 hari bayi dadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, kembali kepada pembahasan awal. Ketika lau tisa ni katrau tisa selesai, lau anna ahlal qura amanu sepertama iman dak Allah Subhanahu wa taala. Mun la iman maka tisa gak dinto bekal tisa selesai. Amin Allahumma. La alhamdulillah malemangken kau leben ajunan dalam rangka menampakkan keimanan ka dinto akompol apolong kapi mi pangki ca iman coba mun beni keng marga iman malemangken kabadaan lep celep kabadaan leso karena siang alako kasaba hadir ke acara zikra maulid nabi pasera kuste kanjing nabi bede se oning ke kuste kanjing nabi sampean tak oning toman ngatela gembero tak toman tapi yang tak toman tapangki tak oning futunah ati kulaban sampian mantep yakin kabadana kuste kanjing bahkan maca selawat terkadang sampai mular seakan-akan kanjing nabi hadir iajunan kaulaban ajunan mi sakak dintok tak toman tapangki tak toman ningale tapi ati iman percaya dek ka kuste kanjing nabi kak dinto sejamin kaulaban sampean bekal selamat makanya kanjing nabi adabu tuba limarrani wa amana bi summa tuba ontong orang senengale orang sengatela kasengko cepon kanjing nabi wa amanabi pasera sahabat summa tuba liman lam yarani wa amanabi ontong orang aing tong setak tuman ngatela dek kuste kanjing nabi tapi percaya iman dek kuste kanjing na la hadira kauliban panjenengan malemangken abada aki acara zikra maulid Kak dinto merupakan salah satu bentuk kaulaban ajunan iman dak kusteh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah iman berarti kaulaban ajunan ampun memenuhi syarat yang pertama untuk ada tiaki tisah aing tong kak dinto titisah selesai maka si nomor 2 tore lakoni wattaqau tako dak kusteh
Panapa saya nyamai takok? Ulama menyatakan secara global takok gak dinto imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Saya nyamai takok nikah sateja parentana Allah ekalako ben sateja larang na Allah gak dinto ejewin gak dinto takok. Nggih. Mangkana ulama ada buaki, salah satunya Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Al-Fawaid menyatakan, dakhalan nasun nara bi thalathati abwabin. Manusia ni kebekal masuk neraka gara-gara telok benglabeng telok jalan. Yang pertama, babus syubhah aurathat syakkan fi dinillah. Manusia ni kebekal masuk ke neraka yang pertama benglabeng kak dinto subhat. Panapa subhat? Subhat kak dinto perkara setak padeng halal haram. Al halalu bayyin wal haramu bayyin. Halal ni kejelas, haram ni kejelas. Wa ma bainahuma subhah. Antara halal ben haram kak dinto nyaman subhat. Kula ben sampean alandu sak tanah. Tanah nak ke timur, timur ni ke beda tabunan na orang. Kula ben sampean alandu. Mun engko alandu sekalian, ada jelas seelandu tang tanah. Keng mun alandu sekalian naki, bisa saja tang tanah, bisa saja tepak kata nana oh. Maka pun sampean alanduk sekalian naki, berarti ini keampun entar ke subhat, ke perkara si kita padeng ni kenapa tanah tibi, kenapa tanah orang. Mun ekalako, maka gak dintu bisa teti kau leben pancingan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ngate, teti ketika terjadi perkara si tak padeng, maka kutu kalak si didien selebih sakoni. Mun alanduk sekalian jelas tang tanah, mun alanduk boleh bisa saja tepak geding goreng. Maka carana kalak sididien alanduk sekalian bae cak alanduk du kalih, maka makle tahakkuk makle jelas cak si alanduk tepak kata nanti. Apa jang sampian Allahu Akbar oleh telok oleh empat. Nek terjadi subhat artinya ragu antara sampian bener empat napa telok tak jelas. Maka untuk ada tiaki yakin kalak selebih sakoni berapa selebih sakoni berarti seabajang oleh tambah sarok ataki sampai lambaan di otang bajang berapa setahun tapi kok mari majer king si majer kalau pai apa mari majer 5 bulan apa mari majer 6 bulan maka kalak selebih citi mari majer 5 bu jadi mun troya kina kalak selebih citi ni mun ibadah king mun otang pese kudu kalak selebih banyak. Engkau andi otang ke kakek apa 1,000 lema berapa ya? Oh 1,000 boy kaya enggak 1,000 lema. Karena mun sampean ngalak 1,000 ki mang andi otang lemara. Keng mun sampean ikalak 1,000 lema sampean yakin tak kira andi oh. Nah, jadi mun selain di lembab masalah ibadah kalak selebih sakoni, keng mun di lembab masalah otang pese kalak selebih ben. Paham gi? Nek subhat. Senomor 2, benglebengan neraka ni kakalaban apa? Babus syahwah. Aurata taqdimal syahwah au napa aurata taqdimas syahwah ala taatillah iki kak dinto si bisa ati-ati masuk neraka kak dinto man nyaman ngalak nyaman tibi cai pun deng bengkalan kardiman karpatibi pokok nyaman lamun lama keada nyaman tibi ni kala ni kampo teti neraka kak iki karena ketika nyaman saya bekada akhirnya kata bisa aki antara halal kalaban haram. Jadi sepenting abe nyaman halal haram urusan nomor petolekor. Ingat dibanding ketika penyakit corona, kulaban sampan kan isyarat telok M lagi. Napa telok M bi pemerintah? M yang pertama memakai masker, M yang kedua mencuci tangan, M yang ketiga menjauhi kerumunan. Iki napa ki? Kita terapkan 3M. Jakarta ngucak terapkan 3M, Jakarta tibi ngalak 17M. Bantuan dana sosial tumpes beduk bi. Orang kapiro ngalak telok M bentibi ngalak 17M. Kanang kini kanya mana kardiman karpetibi pokoknya orang papasa sorong ngagui masker keng bentibi ngalak bantuan nah. Untung atau pak kadang yang tong dia mungkin maskeran pinter beda remah pah elo bengi masker deh. Maki maskeran nyaman oleh aroguan pakunde. Jami pinter gelur dengan tong dia. Maskeran mun maskerna keng elo bengi. Teti maki maskeran aroguan pakun bisa ngakan. Nih kehudaban sampian untungan nih kepinteran nih sampai maki pemerintah kalah kali. Makanya coba deh kah. Maki sampai kiamat kurang 2 hari gitu. Antar Allah berselamat tekapi. Amin Allahumma. Lasa nomor telok. Panapa bang labang saya bisa masuk ke neraka. Babul ghadab.
iqa'ul adwan baina khalqihi ta'ala. Iki kak dintoh perasaan pegel iateh segara-gara pegel ke kula ben sampean pas tak becek ben tatangke, tak becek ben lake, tak becek tretan pada Islam mah niki bisa masuk aki neraka. Pertama tak jelas halal haram. Nomor dua maka ada kenyamanan nanti bi etempeng kebenaran syariat. Nomor telok kotor ate kau leben ajunan gara-gara ate kotor kata tangke ni kotor kadeng bah tak sae. Engki na bangki ampo arasanan orang lain. Engki na bangki cak dengan tempo nak muslimat dan macak solawat salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Saya macam solawat akhirat ojang kau dungai buka pani buka kalau ngapadeng bah koto ibun lauk pok betasi cuk betasi arah apa makil akalong nakalong ngasapi ku ba apa ku cak dengan kalung ngatibi era tibi iki na bangki tor kadang kan seni kabe ni kak yate ni kebeda perkara saya tak penting aslinya sama sekali ke beci ada faedah nah cak dengan reng lain makin kalung na apa tak apa cang jele era tibi kalung ngatibi pala tak seneng gampang ngakui kacamata na dokar uning kacamata na dokar sampean dokar ni kan kui kacamata jeren ni kacamata ni ku beseh arapa mak le tak terkerjet jeren nikah ibriin beseh bodi sing ngocak sampai coba mun teku dokar ni kejer bukan kui kacamata beseh jadi jeren ni tak ngatela anapa karena mun sampai iki bekembong pah ngatela mobil tak napa pah cak loncat akhirnya kacamata na beseh pah bodi sing ngocak arapa dokar mi ibriin kacamata beseh takok ngatela bengko ngaparaben sinumpa yanja keng takok ngatela mobil pah ajailan tok jeren ni kau pah tanya aki arapa dokar jo jeren nami ajailan arapa kaso beni keng pulang jeren juga tak tahu copa dia mah beda jeren copa bu cak saking tahu copa tak kira aja. Allahumma salli ala Muhammad. Lau anna ahlal qura amanu andaikan manusia iman kepada Allah wattaqau dan takut kepada Allah Allah seajanci la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard maka Allah sebekal muka bengla bengalangi barokah dari atas ben barokah dari baba ketika iman ketika takut ke Allah maka tisa yang tong kak dinto bekal iyo babi Allah pada titisa semuljah pada titisa sesae pada tisa seede buangki sareng Allah dalam Al-Qur'an baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur amin Allahumma pramila kak dinto tore tu aki areng sareng mangken acara rokat tisa saya beda aki sareng kelebuna kak dinto semoga engi berido epon Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma sehingga rokat tisa neng kesempatan melemangkan ada tiaki tisa aing tong sareng Allah pada tiaki tisa sekenging ridho Allah pada tisa seahlina takok de ke Allah pada tisa seahlina penduduk sareng Allah jemper dari tunjakan tos ke akhirat amin Allahumma ban kalaban barokah na pangajen melemangkan sadaja sahadir sareng Allah pelancang umur sebarokah amin Allahumma kalaban pangajen melemangkan sadaja sahadir paringin nak foto solihin ban solihat amin Allahumma kalaban pangajen melemangkan semoga sadaja sahadir sareng Allah pada orang sekenging syafaat pun Gusti Kanjeng Nabi amin Allahumma ban kalaban barokah na pangajen melemangkan sadaja sahadir ka dinto kapolong bi Gusti Kanjeng Nabi sampai dak ka swargana Allah amin Allahumma ala hadihin niyah wali kulli niyatin salihah biaya saya keluar banyak sareng tuan rumah kelebunah torjukan ajunan sehadir makai leso ngantok eja kajah sateja paring na balesan kalaban balesan sesai itunya akhirat kalaban balesan sampurna itunya kalaban balesan odi sampurna cukan ajunan Allah sateja sehadir pada ahli swarga al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah sakadin toh sebisa ibadah Pak korang berlebihna nyuun sapora saya tidak betus epon Manabi beda sebenar dari saya pada Pak asli minang kafadal dari Allah. Manabi beda salah dari saya pada Pak kesalahan ben kekeliruan asli umbar dari keentengan ben kebutuhan peten kaula tibi. Ngereng Pak tutup kana ben doa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq.
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ذي السلطان العظيم وذي المن القديم وذي الوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عانك للحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة الناذرين وعين الإنس والجن ويكاد الذين كفروا لا يزلقونك ببصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. استجابوا لقمان الحكيم وارث سليمان داود عليه السلام الودود ذو الأنس المجيد. طول أعمارنا طول أعمارنا طول أعمارنا وصحي أجسادنا وصحي أجسادنا وصحي أجسادنا وقضي حوائجنا وقضي حوائجنا وقضي حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة وحبب لنا الناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام ومن كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم اجعل هذا القرية قرية مباركة آمنة معصومة واجعل أهلها من العالمين والعاملين والمخلصين واجعل أهلها من أهل السلامة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختمنا وجميع الحاضرين بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا من قول لا إله إلا الله. اللهم ارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور. اللهم اجعلنا وأهل بيتنا وذرياتنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. يا مهيمن يا سلام بالنبي خير وبأم المؤمنين. ربنا تقبل دعانا كما تقبلت دعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ببركة أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هدانا الله وإياكم إلى صراطه المستقيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.